Again, Assalamualaikum and a very good day to everyone. So today, I will cover another topics on noise hazards. So basically, this is the second part or second topic being covered by me. So hopefully, today we will have a good learning and teaching session. Alright. So sebelum tu, let's have a quick chat. Okay, basically quick chat ni berkenaan kita punya previous topics. So far, me and Dr. Roslina, mostly by Dr. Roslina, have covered 5 main topics, starting from introduction until the topic 5, which is lifting device and material handling. So far, hopefully everyone fahamlah maksudnya setiap topik tu dan apa komponen penting untuk setiap topik yang telah di share ataupun telah di ajar sebelum ni. Alright, tu berkenaan topik. So the next one is for our today's topic, which is noise hazard. Okay, previously during last week, we already did the active learning session. So basically active learning session, semua dah buat individual task. Individual task tu berkenaan dengan topik hari ni, iaitu berkenaan noise hazard. So hopefully selepas kelas, bukan selepas lah, hujung sebelum kita habis kelas kejap lagi, kita akan ada presentation session berkenaan dengan individual task ni, which is they contribute to 5% of the formative assessment marks. Alright. So without further delay, let me proceed with our today's class. So first thing first, this is our topics outlines. Alright, the first component is I will give a short brief regarding our expected learning lesson outcomes. Then we will proceed to the main content of this today's class, starting from the fundamental concept and definition regarding the noise hazard. Then proceed to the next subtopics such as types of noise hazards, noise control and mitigation. Then after that, related acts, regulation and standard, which basically used for noise assessment or noise hazard. Then before we end our class, we will have an individual task presentation. Maybe untuk awal-awal tu, some of us will present. Then later kita akan sambung jugalah. Maksudnya semua akan present, tapi kita akan bahagikan lah siapa yang akan present dulu dan siapa yang akan present kemudian. Dan last sekali kita akan ada quick recall regarding to this topic. So hopefully for today's lesson, everyone will give good attention and will understand about the noise hazard. Okay. So let's proceed to our what we call expected learning lesson outcomes. So basically for today's lesson, kita akan ada 3 expected outcomes. The first one, understand the related fundamentals and definition of noise hazards. So it is very important for us to understand the concept. Untuk second expected lesson outcomes adalah kita kena tahu how to analyze different types of hazard, controls and mitigation. And the last one, you should be able to apply the related acts, regulation or standard for the various types of various noise problem. Okay, so without further ado, let's proceed to our main content, which is the first one is fundamental concept and definition. So basically, regarding this topic, the most important thing is that what is actually noise.
Okay, sebelum tu boleh ke saya minta mute mic sebab kita ada additional noise. Alright, ni dah mute semuanya. Okay, so now kita proceed dengan fundamental concept of what is noise. So basically noise ataupun bunyi bising atau juga kebisingan ni sebenarnya satu subjective phenomenon. Dia refers to any unwanted sound that irritates human ear and may cause annoyance. So meaning that apa-apa bunyi yang mengganggu dan juga boleh menyebabkan annoyance to our routine activities, it is called as noise. So basically noise ni kita tak boleh nak nampak, menampak, bau dan juga rasa, tapi it is everywhere. So it can be both indoor and outdoor within our everyday environment or surroundings. So basically noise ni juga quite difficult to be managed and regulated due to this issue because basically it can be seen apa yang kita tak nampak ni sebenarnya susahlah sikit untuk kita manage. Dan selain itu dia juga jadi satu greater challenge atau satu cabaran yang besar. As the cities grows, more people will live in proximity to each other. So maksudnya bila lagi besar population sesuatu tempat ataupun sesuatu area tu, noise ni memang of course akan jadi lebih complicated and it will be major hazards to the community within the areas or surrounding. So that's why based on World Health Organization, it stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being. So kita perlu mengambil kira dengan lebih utamalah noise ni sebagai major threat to our daily activities. Sebabnya dia sangat walaupun kita tak boleh tengok noise ni, tapi dia sangat mengganggu dan boleh bagi kesan kepada kehidupan seharian kita sama ada short term ataupun long term effects. Okay. The next one is what is the definition of sound? Because just now I have mentioned that noise is any unwanted sound. So basically, what is sound? So compared to noise, sound is objectively measured. Basically, sound ni refers kepada any wave ataupun pressure wave which alternating between high and low frequency pressure regions. So that's why it is called as sound pressure level. So later on untuk topik ni kita akan jumpa lagi banyak terminologi ataupun term berkenaan sound dan noise ni sendiri. So salah satu yang utamanya ialah sound pressure level, SPL ataupun unit dia, not the unit, the short form is LP. Okay, so basically any sound with high pressure wave will produce here condensations, and for the low pressure regions will produce refraction. Ni pun dekat satu video ataupun animation ni kita dapat tengok satu vibrating fork yang mana bila ada vibration in the air, dia akan create sound wave. Tak kiralah sama ada dekat high pressure frequency ataupun dekat low. So basically sound ni juga dia consists of different frequencies. Because sound ni dia ada satu formula di mana sound ataupun wave, sound wave C is equal to frequency times with the lambda. Lambda refers to the wavelength. Sini kita dapat tengok wavelength. So basically, let me check. So basically for the wavelength,
dia adalah satu complete cycle of a sound wave from the peak to another peak. Alright. The next one is regarding the human hearing. So basically telinga kita sensitif dekat frequencies as low as 20 Hz to 20,000 Hz ataupun 20 kHz. So within this frequency it is sensitive for our hearing capability or basically human ear. So in order to suit the human hearing capability, so the sound was measured in the unit of decibel or dB. So later on during the calculation part, maybe not for today's topic, later on we will also have calculation regarding the sound level, etc. We will use more unit of decibel, and sound also will be used in terms of logarithmic scale instead of arithmetic, because any calculation later on will use the log function instead of arithmetic function. So the next one we will move to the sound weighting. So basically sound weighting also important concept lah, sebabnya kita kat sini basically kita ada beberapa weighting ataupun sound weightage which are weightage A, B, C and also Z. So basically weightage ni dia berbeza. Yang paling penting kita kena ingat weightage untuk human ear sensitivity is A. So later on we will have the short form by using the A weightage such as decibel which is dB. Then lepas ni kita akan jumpa banyak unit yang akan tulis sebagai dBA. So it refers that the decibel in A weightage. Okay, the rest of the weightage B for the musical purposes, C basically for low frequency noise such as basically for machineries. The other one is Z. Z is basically a flat frequency, flat weightage. Basically it's contain no weighting actually. So it's a pure sound. Alright. This is all about the weighting. Okay, the next one we will proceed to the next part of our topic, which is next subtopics on noise hazard. Okay, there are actually several types of noise hazard. Okay, kat sini saya dah summarize a few types of noise hazard. So basically here we have the noise. It's divided into first outdoor or environmental, then the other one for the indoor, for the building. Basically any indoor such as any indoor space such as classroom, etc. Okay, first of all we will focus on this part, outdoor or environmental noise. So environmental noise ataupun outdoor ni sendiri pun dah terbahagi kepada few types. Kita ada satunya kita ada traffic ataupun transportation, which is traffic noise basically due to high volume of vehicles, high speed of vehicles and so on. Then the next one we have the construction noise, which is quite common for us. Then also we have the neighborhood for the environmental noise. So basically a neighborhood ni boleh jadi bunyi kebisingan daripada rumah sebelah ataupun mana-mana pusat contohnya pusat hiburan ke apa yang mengganggu neighborhood area itu sendiri. Alright. Untuk kategori yang kedua ni indoor ataupun building, dia juga terbahagi kepada 3 sub yang utama. Untuk indoor seperti indoor space macam classroom, office hall ataupun any auditorium ataupun seminar hall, dia ada dia punya sendiri punya
calculation dan juga guidelines. The next one regarding the manufacturing, which is the indoor noise problem for the factory. And also for the factory, we will have the occupational noise. Meaning that occupational noise ni sebenarnya untuk pekerja itulah sendiri at the workplace. Okay, so kat sini juga kita dapat tengok setiap jenis noise ni ada dia punya kriteria ataupun dia punya cara untuk apa yang kita kena measure dan juga apa yang kita kena assess dan guidelines ataupun standard mana yang diperlukan for each the types of noise hazard ataupun noise problem ni. Okay, so yang paling hujung ni, kat bahagian paling hujung ni sebenarnya details related for each types of noise. Okay. Okay, the next one is the characteristic of noise. So basically noise ni ada 3 jenis yang utama. The first one is steady, non-steady and also impulse. Setiap jenis noise ni dia ada pula dia punya kategori, subkategori ataupun dia punya jenis lah. Kalau steady dia terbahagi pada 2, which is constant and also intermittent. So basically the details for each ni nanti semua boleh bacalah dia punya jenis-jenis apa mesin yang berkait, mesin yang betul lah yang berkait untuk setiap jenis bunyi ni. Okay, macam non-steady noise ni dia terbagi kepada 2, periodically fluctuating and also large irregular fluctuating. Basically dia beza dari segi dia punya pattern apa tadi, wavelength tu semua. The next one ataupun the third one kita ada impulse. Impulse ni pun salah satu jenis karakteristik bunyi yang mengganggu dan sangat menjadi satu punca utamalah untuk noise annoyance. Sebab dia punya pattern of noise tu dia akan ada peak level yang boleh menyebabkan gangguan bunyi bising tu. Alright. So far kita dah cover few subtopics. Semua okay ke? Clear ke so far? Clear, Doktor. Okay, so boleh dengar lah Okay, Doktor, clear. Okay, boleh. Okay, the next one kita akan proceed with the komponen yang keempat iaitu noise control and mitigation. So basically untuk manage the noise kita akan ada 3 methods yang utama yang dia bahagikan kepada the first one is source, iaitu punca bunyi. So punca bunyi ni dia depends lah kalau macam construction macam kat gambar ni source bunyi dia daripada kenderaan. So basically dia lebih kepada traffic noise. Then the second one is noise path ataupun dia punya laluan bunyi bising. Dan yang ketiga adalah end receiver, iaitu selalunya kita lah yang akan menjadi receiver kepada gangguan bunyi bising ni. So basically untuk kita control the noise, kita boleh control dekat tiga level ni lah, sama ada daripada awal source, tengah-tengah dekat dia punya laluan ni, dan juga untuk penerima receiver. Maksudnya affected community ke, workers ke, kalau dekat workplace receiver ni of course lah pekerja. Kita kena betul-betul define lah macam contoh construction noise kan. Kalau construction noise, source ni for sure daripada noisy equipment and machineries. So dia punya path tu pun maksudnya antara construction site dan juga community, nearby community basically kalau untuk environmental noise. Kalau untuk pekerja pun path dia pun boleh jadi antara mesin dan juga pekerja tu sendiri. Dan receiver pun kalau construction noise boleh jadi community terdekat ataupun pekerja tu kalau untuk within the site. Alright.
Okay, ni basically dia punya details ataupun explanation yang macam saya bagi tahu tadi. Basically kita ada 3 jenis, source, path and also receiver. Okay, for source basically it should be the primary consideration lah untuk kita manage ataupun untuk kita control the noise. So basically kita boleh manage the source through management or administrative noise control method. Kita boleh using the quieter working methods and machineries. So basically dia lebih kepada management part lah yang ni. Kita boleh substitute the equipments. So maksudnya awal-awal lagi kita dah control dia punya noise source in order kita nak elak lah noise annoyance to the workers ataupun to the nearby residents kalau untuk construction noise lah. Alright, so example dia kita juga boleh guna hydraulic equipment which is less noisy than the conventional one. Okay, so the next one is the path, separation of noise source and also the receiver. So basically bila kita buat treatment of noise ni dekat tengah-tengah, kita sebenarnya nak separate source dan juga receiver. So kita dah cater kat tengah-tengah lah maksudnya between these two. Tapi walau bagaimanapun this kind of noise control quite impractical method for certain area. For example lah, kita ambil contoh kalau dekat city, within the city ataupun urban area, sebab dia punya population ataupun dia punya arrangement tu quite packed dan juga macam contohnya kat KL lah kan. Maksudnya bunyi bising daripada public transport, MRT ke LRT itu semua susah juga untuk kita control. Sebabnya kalau kita contoh kita nak install noise barrier pun dia boleh boleh apa orang kata control dekat certain ketinggian je. So mana-mana bangunan yang lagi tinggi daripada level noise source tu masih lagi terganggu. So macam itulah maksudnya impractical method for certain area. So beside noise barrier ada juga sound absorbers yang boleh cut the path between the source and the receiver. Alright, the third one for the receiver, sebenarnya third methods of noise control ni quite common atau familiar because usually kalau untuk case macam dalam kalau untuk bangunan kita akan install wall insulation, tapi kalau untuk macam noise at workplace yang memang paling common kita akan guna PPE, personal protective equipment. Yang paling famous tu memang earplug dan juga earmuff lah, sebab tu pun memang jadi requirement under the act and regulation, especially at the factory lah PPE ni. So itulah maksudnya kita control the noise at the receiver point. Okay, ni adalah contoh-contoh untuk methods of noise control. Untuk gambar pertama ni basically control at the noise source. As I mentioned before, kita akan boleh buat substitution of the noisy machinery components. So kat sini kalau macam equipment tu dah memang bising dan agak lama, depends on budget juga, kita boleh cuba substitute. And also kita boleh control working speed of the machine. And at first place kita boleh cuba change or amend the layout ataupun design workplace tu sendiri. Kalau kita nak control dekat first stage lah. Kalau dekat second stage, macam saya bagi tahu tadi, kita boleh control dekat dia punya noise path. Okay, antara examplesnya adalah kita boleh cater dekat dia punya ni, kita boleh insulate the wall. Kalau ni in buildings punya noise lah, maksudnya in between the rooms kita akan ada a good absorption materials ke untuk between the walls, so that macam kat luar ni boleh jadi in between the room ataupun indoor dan outdoor lah. Contohnya ni bunyi daripada luar 80. Jika kita install the wall
insulator ataupun absorber tu semua, it may reduce the noise to this level. Macam itulah, sama juga application untuk indoor to outdoor, outdoor to indoor ataupun indoor to indoor. Maksudnya sebab ada juga case study berkenaan masalah bunyi bising antara kelas yang bersebelahan, sama jugalah. Sebab saya sendiri pun pernah involve dengan satu case study lah, projek yang berkenaan macam mana nak reduce the noise within the classroom. So kita kena install ni lah wall insulator dan juga boleh jadi dekat floor insulation. Dan ceiling pun boleh jadi absorber juga. Dia depends on materials. Okay, ni yang gambar paling hujung ni sebenarnya semuanya gambar PPE. So basically 3 gambar ni quite common sebab the first one is the foam what we call foam ear plug. Ni ear muff dan juga yang ni pun juga kategori ear plug. So basically PPE ni lah yang paling utama. Yang paling common lah kita jumpa, sama ada dekat biasanya kat kilang. Dekat construction site pun supposedly ada, tapi sebelum ni saya pernah je masuk construction site, even dia punya operator pun kadang-kadang pakai dan juga kadang-kadang tak pakai. So tengoklah macam mana dia punya actual practice at their workplace. Okay, ni pun satu sambungan berkenaan noise control methods. So basically ni adalah satu macam sharing statement by Prof. Salman Leong, which is also our UTM staff. So basically Prof. Salman Leong is one of the important person in what we call developing and establishing the DOE guidelines, noise guidelines. So what he mentioned that DOE ni dah impose satu stringent quite strict noise control requirements for the MRT projects in the Klang Valley, because sebelum ni first few LRT project in Malaysia such as the Star and Putra lines didn't have sufficient noise control measures lah, because sebelum ni kita dekat Malaysia pun in terms of guidelines, noise ni masih lagi macam early stage dan kita masih kekurangan dekat guidelines. So throughout the years kita masih developing and improving the guidelines. So that's why for the MRT projects, DOE dah impose a strict requirements. Then ni sebabnya ialah kalau dah projects ni basically dia akan cause the annoyance to the nearby residents, to the any person lah related to the project. So that's why DOE required the subsequent MRT and LRT projects to have noise barrier. Macam yang saya mention tadi, noise barrier, tapi kena betul-betul plan jugalah, sebab noise barrier pun salah satu orang panggil komponen yang penting jugalah in terms of application dan juga research. Sebabnya noise barrier tu sendiri kita kena faham dari segi penggunaan dia, sama ada dia punya physical implementation in terms of dia punya dimension tu semua, tebal ke tinggi semua, dan juga kita kena study dia punya material properties juga. Sama ada noise barrier tu sendiri boleh absorb ke tak boleh bunyi tu. Sebab kalau kita just simply install the noise barrier macam using any types of materials, so possibly noise tu tak akan berkurang pun kalau macam materials dia tu tak sesuai. Dia may be reflected more, and reflection of noise tu pun boleh increase the sound, the total sound or noise. So basically kalau noise barrier ni merupakan satu cabang study yang utamalah juga in terms of dia punya physical and also properties, physical properties including the materials to absorb the sound, and also sometimes dia boleh juga reflect tapi tak boleh terlalu over reflect lah. Okay, so the next part kita akan proceed to the
Acts and Regulation and Standards. Okay, for the Acts and Regulations, we will have okay, ni adalah yang common lah. Memang apa-apa pun kita akan based on yang pertama OSHA 1994. Sebenarnya dia dah revise current ataupun latest revision is at 15 of April 2019, which is very new last year. Okay, the next one is FMR 1989. Dia punya regulation under FMA Akta 1967 ni. Okay, so basically kalau regarding the noise issue, these two orang kata Akta ataupun regulation ni lah yang paling utama. So basically dia ada difference lah antara OSHA dan juga FMR. Basically OSHA ni dia cover all the industry ataupun sectors excluding military and also seafarers. Meanwhile factory and machinery regulation ni dia only cover about 4 kalau saya tak silap, for industry including construction, manufacturing, and lagi 2 saya tak ingat. Okay, tapi dia 4 je lah. So basically in terms of coverage industry tu FMR ni kurang lah daripada OSHA. Walau bagaimanapun kita boleh refer to both lah. Dia macam boleh diguna pakai secara serentak atau bersama lah. Okay. Ni antara yang penting sebab nanti kita akan tengok lagi details lah apa dia punya requirement for each acts and regulation ni. Alright. Ni pula berkenaan noise guidelines. Noise guidelines under Department of Environment ni pun memang selain Akta tadi ni memang guidelines ataupun satu kita punya perkeliling ataupun kita punya reference guides untuk kita untuk sesuatu macam projek, lagi-lagi kalau construction ataupun any related projects lah. Any related development, sebab dekat guidelines ni sebenarnya sebelum ni kita tak ada kita punya own guidelines. Kiranya guidelines dari DOE ni merupakan guidelines utama dan juga yang first kalau tak silap, betul lah dekat Malaysia ni. So everything kita akan refer kat sini because dekat guidelines ni dia dah provide recommended ataupun betul lah recommendation of acceptable noise limits. So meaning that dia dah state apa permissible noise limit for each development ataupun construction. Okay, let me proceed. Okay, sambung balik kepada guidelines dari DOE ni. Sebenarnya nanti masing-masing boleh refer lah sebab kat sini saya tak adalah go through one by one dia punya schedule tu, sebab dalam guidelines ni dia ada different schedule for each types of development. Sekejap ya, lepas ni saya akan tunjuk salah satu contoh schedule. So macam saya cakap tadi, prior to this guidelines, before this kita ni banyak refer kepada ada guidelines lah basically by other countries, sama ada UK ataupun US. Dua yang utama sebenarnya kita refer kepada guidelines for seating and zoning of industries, and also guidelines and application for permission to install generator sets. Okay, once dekat Malaysia ni kita dah ada kita punya guidelines sendiri, dia dah supersede guidelines yang kita refer sebelum ni. So sekarang dan onwards kita memang refer ni lah DOE punya guidelines. Okay, ni merupakan salah satu contoh lah untuk permissible limits under DOE, which is sebab dia ada contains of few schedules to be referred. Okay, ni sebagai contoh schedule 1 ni merupakan permissible noise limit for planning and new development. So maksudnya mana-mana developments, dia sebab sini dia ada dah mention, dah specify ataupun state different categories of development. So
setiap development tu kena fulfill lah dia punya permissible limits ni. So dia sangat penting dekat EIA punya report. So EIA ataupun Environmental Impact Assessment punya report for any development. Kena double check kat sini lah. Contohnya kalau any land category at sensitive area ni basically dia refers kepada areas yang berdekatan dengan sekolah, hospital ataupun masjid ataupun mana-mana tempat keagamaan lah. So kita kena fulfill dia punya ni noise limit which is 50 dBA for daytime dan juga night time. Sebab DOE ni memang dah split orang panggil dia punya limits untuk siang dan juga waktu malam. So memang kena fulfill dan meet this permissible limits lah untuk development to proceed. Kat sini macam yang saya bagi tahu tadi, kita notice that the unit ni dBA, decibel in A weightage, because memang A weightage ni untuk human ears sensitivity, for human ears perception. So apa-apa pun kita akan banyak guna dBA lah. Alright. Ni juga salah satu standards, tapi standard ni biasanya kita akan guna dia sebab dia fokus more on individual equipment and machinery, dan dia juga merupakan other country punya standard which is from UK. So basically standard ni banyak digunakan selalunya kalau dekat construction sites yang relate dengan any construction machineries, sebab dekat standard ni dia dah provide the limits ataupun dia punya standards of sound power for each equipment and machinery involved at the workplace, basically at construction sites. Right. Okay, moving the next one is, I'm sorry because is it not full screen? Okay, the next one is regarding the example of several issues, maksudnya actual case lah yang telah berlaku. Macam yang ni pun paling latest, yang ni 2017, ada yang 2019 kalau tak silap. So basically ialah macam kalau kita dah memang agak kita faham lah kalau kita pun terganggu dengan sesuatu bunyi tu memang akan menyebabkan report ataupun komplain lah daripada affected community. So that's why kita ada banyak isu, banyak articles berkenaan noise issue. So basically here mostly related to construction noise punya isu lah, lagi-lagi dekat area bandar macam KL, kat JB pun ada je juga, tapi yang ni mostly dekat KL. Okay. So sebenarnya artikel ni kita boleh je jumpa kat mana-mana kalau memang projek tu sangat bising, it's too noisy. So tak nak kalau memang dah ada orang yang betul-betul affected dan dia pun agak orang kata kadang-kadang bertanggungjawab lah untuk jaga dia punya environment surrounding dia punya neighborhood tu, memang dia akan report lah for the local authority. Okay. So far ni je dulu kita punya subtopics untuk cover before kita proceed dengan individual presentation, individual task presentation. So far semua clear ke sebelum kita proceed dengan individual task presentation? Clear, Doktor. Alright. Okay, thank you. So kita akan proceed the next one. Berkenaan kita punya individual task presentation. So macam yang sebelum ni semua dah ready dengan task masing-masing. So adakah siapa-siapa nak volunteer dulu untuk present? Anyone lah, siapa yang rasa nak present dulu boleh je. Sekejap saya buka. Okay. Okay, boleh dengarkan semua? Boleh.
So siapa yang nak present dulu ke? Saya perlu pilih satu nama ke macam mana ni? Ada lagi few of us, maybe lepas ni ikut dia upload dia punya. Boleh. Okay, ada siapa-siapa boleh nak share sebab ni just short Saya, share. saya boleh present dulu Doktor. Saya Muhammad Dia Hafiz. Okay, Cik Dian, kejap Ya, saya saya. buka dia punya ni tadi, kejap. Nombor 7 ni kan? Ya betul. Okay. Boleh nampak kan semua? Ke kecil? Boleh. Oh, clear dengan saiz yang ni? Kejap, saya rasa boleh buat full ke? Kenapa tak boleh? Okay. Tak apalah, kalau semua dah boleh nampak, kita boleh proceed lah. Okay, Cik Dia boleh proceed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Saya Muhammad Dia Hafiz. Saya nak present tentang noise hazard untuk situasi yang saya sendiri pernah alami lah, iaitu di site saya di construction site untuk pembinaan perumahan di Port Dickson. Jadi kita punya case study, saya punya case study adalah di dalam construction site, iaitu di bahagian introduction ni. Construction site untuk membina 139 unit rumah teres dan kami dah start daripada tahun 2018 sehingga sekarang. Oh, so masih ongoing lah kan? Masih ongoing dan kita punya site ni dia bersebelahan dengan kawasan perumahan elit. Ada profesional yang duduk sini, ada anak-anak raja yang duduk sini. Jadi situasi dekat sini terlalu menekan kami lah sebagai kontraktor. Okay. Jadi seterusnya saya start buat noise monitoring ni setelah menerima aduan daripada penduduk sekitar, iaitu aduan kepada pihak polis, dan pihak polis pun dah pihak polis, pihak DOE, pihak majlis MPPD, majlis daerah pembandaran datang sini beberapa kali. Jadi kami buat monitoring untuk counter balik mereka punya report. Jadi objektif report kami adalah untuk investigate dan assess kami punya noise level daripada site yang keluar ke boundary site yang mengakibatkan orang terganggu. Okey. Seterusnya untuk metodologi kami gunakan BS 4142, iaitu rating industrial noise affecting mixed residential and industrial. Sebab sini kawasan yang bercampur antara residential, industrial. Lepas tu kami dia punya method basically dia comparekan between the sound which is being assessed and the background. Yang kalau kami tak ada macam mana dan kalau kami ada macam mana. Alright. Jadi dekat sini dia punya parameter, dia ada LAEQ. LAEQ ni continuous. Continuous. Untuk di boundary ni kami ikut DOE punya requirement lah. Dia ada day and night macam doktor cakap tadi lah. So kita monitor day and night. Dan manakala kalau kita ikut DOSH dia lebih tinggi, so kita ikut DOE lah, sebab DOE ni dia punya rating dia rendah. So kalau dia punya decibel dia lebih tinggi, maknanya automatic kita fail lah dan kita kena buat sound barrier ataupun kita kena tukar peralatan ke macam tu. Okay, so bila kita kaji, kita jumpalah dia punya impact adalah kepada environment dan kepada community. Community sini suka senyap sebab sini dulu hutan, sini kawasan hutan. Jadi bila ada pergerakan ataupun ada bunyi asing, mereka terus buat report. Okey, jadi kami punya hasil, kami punya dapatan mendapati bahawa kita punya LAEQ 56.6 sahaja.
Masih lagi bawah Ya, ni. masih lagi di bawah yang disyorkan. Maknanya boleh lepas, tapi disebabkan area ni area yang sensitif. Sunyi. Jadi walaupun ada bunyi jentera sedikit sebab kami sistem untuk pembinaan ni IBS, maka kami tak banyak sangat gunakan peralatan yang berbunyi bising. Kita susun, dia macam Lego je, kita susun, kita So bukan conventional construction lah kan? Bukan. Okay, supposed to be IBS ni less noisy lah kan? Kalau Okay. Less noisy. Tapi masih tetap ada komplain. Jadi kami bila dah keluar report macam ni, kami dah submit ke authorities dan mereka selepas tu mereka cakap tak apalah kalau macam ni dah lepas, kami pun tak boleh buat apa, just maintain sajalah macam tu, kalau boleh kurangkan bunyi, kurangkan lagi. So kami pun try lah tukar mesin kepada mesin yang lebih kurang bunyi. Macam tu lah saya punya report. Okay, faham. So boleh saya tahu untuk pihak Cik Dia kan dapatkan dia punya sound level tu semua, maksudnya ada community dekat company sendiri ke memang appoint external? Kita appoint external laboratories, AMR. UTM punya ni juga senior, saya punya senior kot. Okay, faham. So external consultant lah pergi buat external assessment. Pergi buat assessment. Sebab kalau kita sendiri dia punya result macam tak bias lah. Kita akan bias, kita nak result yang ada sign signature. Okay, faham. Lepas tu in terms of equipment dia kan, sebab dia memang complete noise level meter. Dia ada dalam gambar ni lah, dia ada pasang macam mikrofon tu untuk dia sukat berapa desibel. Desibel A. Betul, desibel A. Okay, so far apa dah? Tu je ke daripada Cik Dia? Itu je yang penting dekat sini, walaupun bunyi tu tak lebih, tapi tetap akan ada komplain. Okay, betul. Kita tetap kena jaga untuk kawasan. Tapi as long as memang dah ada written, maksudnya black and white tu berkenaan tu, orang dah tak boleh nak further complain lah. Ya, betul. Sebab sebelum ni mereka datang site dan cakap sini berapa desibel. Kita pun tak boleh nak cakap apa. Tu memang. Orang-orang sekarang ni dia bijak sikit sebab boleh Google. Betul. Dan kalau ikutkan sekarang pun banyak dah apps dekat phone semua kan. Cuma dia punya sound level meter yang macam dekat phone ni tak adalah setepat ataupun accurate macam ni lah. Sound level meter yang betul-betul ni. So basically maybe certain resident tu dia bijak kat situ juga kot. Dia buat measurement sendiri ke. Okay, faham. So terima kasih siapa ni, Cik Dia. So basically this kind of case study memang actual experience lah daripada company Cik Dia sendiri kan. Sebenarnya sebelum ni during my study, saya sendiri pun dah involve dengan maksudnya pergi berdiri macam ni dekat site ni. Memang saya kena buat measurement construction tu sendirilah. So that's why saya boleh sangat faham lah dia punya condition, sebab kita bukannya simply boleh dapat je dia punya level of noise tu, sebab kita kena dapat dia punya equivalent equivalent noise value tu, LAEQ. So macam itulah secara overall. So yang lain-lain boleh faham ke dengan satu contoh case study daripada Cik Dia? Kalau ada apa-apa nak tanya Cik Dia sendiri pun boleh juga. Sebelum kita proceed, sebab kita semua faham kan? Boleh ke? So maksudnya kalau semua senyap ni, insyaAllah faham lah kot, hopefully. Alright. Okay, doktor. Saya boleh tekan. So saya rasa boleh lagi satu sebelum kita habis kita punya session, sebab sebenarnya kita 1 jam je, kita ada few minutes je lagi untuk first session kita ni. Maybe ada seorang lagi boleh volunteer? Siapa-siapa? Saya try, doktor. Siapa tu boleh kuat sikit suara? Afif, saya Afif.
Alright, Afi boleh? Sekejap saya buka Cik Afi punya ni. Mana dah? Yang first ni kan? Betul. Okay. Okay, Afi boleh proceed untuk sharing session, presentation. So, saya Afif. Saya tak pernah lah handle macam dia punya situasi tadi. Okay. Tapi saya dekat site saya cuma banyak kepada manage sebab saya consultant dekat sini. So saya manage saja untuk site condition lah. Macam mana boleh tak kurang jelas lah Afif? Dengar tak? Saya betul. Okay, saya tak pernah handle macam dia punya situasi. Okay. Tapi saya cuma manage for nurse control at Depoh Depoh EDTP project. EDTP tu double track project. Okay, JB Johor Bahru. Johor Bahru, daripada Gemas ke Johor Bahru, tapi saya punya station untuk JB saja. Okay, faham. So saya manage untuk nurse control dekat Depoh saja. Dan kalau faham introduction saya, Depoh saya ni dia banyak kepada mechanical item, tools. Dan kalau tengok gambar ni dia banyak kepada machinery lah, tools. Dia memang banyak bising. Sebab kalau kita nak buka tayar dia ke apa ke, dia memang pakai tools tu. Okay, so dia fokus dekat track dan juga train tu sendirilah kan? Yup, track dan train tu sendiri. Tapi untuk Depoh ni dia banyak kepada kepala train tu saja. Oh, okay, faham. So kalau nak maintenance ke ataupun nak repair train tu memang kena pergi ke Depoh saya ni lah. Okay, so Depoh saya ni dia besar macam biasa besar kilang tu. Kemudian dia macam terperap sikit. Kalau tengok gambar ni dia keadaan terperap. So saya kena managekan untuk safe area lah untuk staff dengan workers. Okay. And then staff dengan workers ni provide safe working area, follow spek yang ada dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, elemen pendedahan bising. Okay. Saya punya objektif saya manage dengan monitor untuk safe area dekat Depoh ni. Kemudian untuk efek dia sebab saya tak nak staff tu sendiri, dia tak ada macam jiran-jiran ke kawasan kampung ke tak ada komplain. Tapi manage untuk safe untuk keadaan pekerja tu dengan staff dekat dalam yard, dalam Depoh tu. Depoh. So dia basically more on occupational noise lah kan? Ya betul, dia dalam indoor lah kiranya. Okay, faham. Alright. So saya managekan untuk make sure diorang diorang follow spek, kemudian diorang mesti kena ikut peraturan dalam Akta 514 yang mula berkuasa pada Jun 2019. Alright. Okay, kalau klien should ensure the daily noise exposure level. So boleh baca kat situ lah dia punya provide. Kemudian dia punya ni lah. Yep. Okay. Kemudian saya kena provide untuk buat testing audiometric testing setiap tahun untuk kat semua staff dengan workers tu. Sebab mana tahu tiba-tiba tahun ni dia kerja, tahun depan kita bercakap dengan dia dah pekak ke apa ke. Yalah, efek dia punya hearing. Alright. So kita akan monitornya staff punya kesihatan dekat situ. Okay, faham. Kemudian saya punya result saya tu, saya manage apa yang saya manage tu untuk make sure lah klien and contractor dengan staff dengan kontraktor semualah. Sebab dalam depo ni bukan staff saja yang kadang datang. Ada klien KTM sendiri datang ataupun kontraktor, contohnya kontraktor yang supply material yang besi, yang kontraktor yang third party kontraktor. Semua kena follow spek dalam inilah Akta Keselamatan Pekerja. So maksudnya dia akan cover everyone yang ada kat situ lah. Everyone yang ada dalam indoor, dalam kawasan depo ni. Okay. Okay, faham. So setakat tu dia punya Depoh punya heavy limit ni, dia punya space dia memang limit space area dia. Sebab dia ada heavy machine kan, tools. Dia berapa decibel Afif?
Dia biasanya? lebih, dia disable tu saya tak sempat tadi nak buka dia punya report. Tapi dia tak lebih kepada 2,000 lagi lah. Bukan 2,000 ni Berapa? mesti 90 ke bawah lah. Ah, Report tu saya tak buka lagi lah, sebab saya tak ada tak assume dah nak tunjukkan report tu. tapi so far maksudnya dia within the allowable limit lah kan? Ya, Permissible. buat masa ni tak ada masuk dalam berita lagi, tak masuk dalam komplain lagi. Oh, Memang ada dekat 3.1 ni 85. Sini memang ada sebab ni memang dia punya tu kan requirement under the ACTA ni. So basically lower than this lah. Maksudnya dekat This- condition workplace yang Afif cerita ni. bawah daripada 85 lah. So far saya punya report tu saya tak dapat actual dia punya, tapi dia 20 hingga ke bawah 85 lah. Oh, kalau 20 tu memang sangat rendah sebenarnya, tapi tak apalah. So ada apa-apa lagi Cik Afif? Tak ada dah. Tak ada, itu je lah setakat ni yang saya sempat nak kongsikan apa yang saya manage dekat depo ni. Sebab saya sebagai konsultan saja, saya tak involve sangat dengan macam dia tadi. Okay, faham. So saya boleh share macam ni lah, indoor sajalah. Yang dapat konsultan pun kadang-kadang kontraktor pun dia tipu. Ataupun staff pun yang buat report tu pun mana tahu lebih daripada 85 NDB ke apa ke. Yang saya dapat report cuma yang semua dalam kekawalan je. Okay, tak apa. Sebab based on actual own experience masing-masing dan juga working condition masing-masing. So tu saja kan daripada Cik Afif kan? Ya, betul. Okay, saya rasa untuk presentation individual task ni so far kita buat 2 presentation ni dulu. Then later on kita akan proceed lah untuk everyone yang the rest tu kan. So apa yang saya boleh conclude lah kat sini, macam yang first case tadi daripada Cik dia more on environmental noise which is focusing on construction site. Then this one more on occupational noise lah sebab dia cater ataupun dia consider the workers itself ataupun anyone involved in within the vicinity of this workplace lah. So that's why ni adalah occupational noise and the other one adalah environmental ataupun construction noise. So kat sini kita dah ada dah ada 2 example yang macam berbeza dan dia boleh relate to apa yang sebelum ni saya bagi tahu types of noise hazard. So hopefully the rest of us pun boleh betul-betul faham dengan 2 case study ni dan later on kita akan proceed with the rest of our presentation. So coming back to our lecture notes. So basically dah tak ada notes sebenarnya. Kita sebenarnya dah ke penghujung session untuk first part ni lah. Kita akan proceed to the final part ataupun kita akan ada quick recall dan juga boleh ada kalau sempat kita ada Q&A lah. So untuk quick recall ni saya minta semua scan barcode ni sebab kita nak buat satu simple Mentimeter voting. Sebab just nak tahu apa sebenarnya maksudnya masing-masing punya definition atau concept of noise tu sendiri. Boleh ke buka? Doktor scan pakai apa? Scan pakai kamera. Scan Okay. Ataupun boleh masukkan terus dia punya ni link. Oh, okay. Cuba dulu. Masing-masing boleh cuba dulu. Sekejap, saya nak buka dia punya page untuk Mentimeter ni. So nanti kalau ada siapa-siapa yang dah respon dia akan keluar kat sini lah. Untuk siapa-siapa yang tak boleh nak scan the barcode boleh pergi dekat ni menti.com www.menti.com. Lepas tu masukkan je kod ni. So dia auto connect lah with this page.
Boleh ke semua? Harap-harap semua. Boleh. Boleh. Okay. So far kita dah ada 2 respon. So lagi banyak respon dan respon tu jika ada yang overlap dia akan jadi inilah majority of the terms. Term apa? So far annoyance ni yang jadi main description lah. Tapi ni baru 2 orang. Okay. Yang lain boleh cuba dulu sebab saya pun rasanya saya tak boleh trace codes one by one. Okay, masih lagi annoyance. So basically betul lah noise tu annoyance sebenarnya. Because it is an unwanted sound. Okay, 3. So kita akan ada lagi, supposedly kita ada 12. Alright. Saya sudah. Okay. Ke masing-masing tengok jawapan orang lain? Tak adalah. It's okay. Sebab ni masing-masing punya ni pemahaman dan juga apa own description. Macam yang ni annoyance ni dia overlap je dengan annoyance yang atas ni. Cuma bezanya ada S dan tak ada S. Okay, unwanted. Unwanted dah jadi paling utama. Tapi kalau ikut dia punya definition semuanya lebih kepada negatif punya lah. Sebab noise tu sendiri memang unwanted. Dia dah boleh jadi satu negative description. Irritates. Alright, ni bagus ni, more than 85 dBA. Ni memang agak refer guidelines lah ni, ATA. So noise is unwanted. 10, rasanya seorang lagi kot sebab hari ni Sela je yang tak dapat join sebab memang dia ada urusan tidak dapat dielakkan lah. Okay, semua dah jawab. Okay, ni kejap yang saya cuba screenshot lah ya ni. Okay, so basically semua dah jawab. Based on you all punya description, noise ni is an unwanted sound lah. Dan yang kedua dia irritates, betul lah dia akan menyebabkan gangguan semua. Dan noise also an annoyance. Kita ada lagi satu respon Maybe Dr. Ruzlina maybe jawab juga kot. Okay. So far okay lah, ni kita punya conclusion lah untuk kita punya today's topic. So later on kita masih boleh apa-apa yang tak faham ke, apa-apa nak tanya boleh lagi tanya. Tapi untuk session ni dengan kita semua dah siap dah isi Mentimeter ni, kita akan ada short break lah dulu Is it okay? Semua okay ke? Okay doktor. Okay, kita short break dulu dan kita akan sambung sekejap lagi. Nanti saya akan inform. Alright doktor. Alright. Okay, terima kasih semua. Sama-sama doktor. Alright. Okay, Izzati boleh proceed lah. Okay, Assalamualaikum. Saya nak terangkanlah berkenaan dengan noise hazard dekat ship engine room. Ni berkenaan dengan yang siapa yang bekerja dekat atas kapal lah, dia exposed to high level of noise, which is seafarers ni dia kerja dekat missionary space lah. Kemudian so dia exposed to noise hazard ni on for 24 hours and 7 days a week over several months. Macam saya bagi contoh lah, macam husband saya dia bekerja dekat atas kapal di dalam dekat bahagian engine room untuk biasa paling lama 9 bulan lah. So hari-hari dia bekerja. Biasa akan ada off tu bila macam ada public holiday, baru ada off lah satu hari macam gitu. Okay. So objektif yang case study saya buat ni untuk investigate the noise exposure level among seafarers, identify the impact of noise hazard in the vessel, dengan to propose the noise control for preventative solution. So based on study yang saya buat ni,
noise level on board caused by ship operation, loading and unloading, especially on container ship and during port stay. Kiranya dekat port, bila masuk port, dia ada problem noise hazard tu dekat port facilities lah, macam bunyi crane macam gitu. Okay. Alright. Punya. Okay. Saya sambung. Tadi cause of noise sebab dekat workplace macam engine room dengan area dekat dalam ship engine lah. Kemudian yang saya dapati result daripada study tu ada interview telah dibuat kepada seafarer lah. Level of psychological stress due to noise adalah 71.8%. Yang saya tengok tu, yang saya baca dia level yang kedua lah. Yang pertama tu dia punya vibration lah dia punya masalah. So ini noise ni nombor 2 lah, tangga yang kedua. So stress due to noise exposure among engine room personnel 83.7%. Dia lebih tinggi berbanding daripada deck crew. Maksudnya siapa yang bekerja dekat engine room tu dia lebih expose kepada noise hazard lah. So yang saya kat sini yang saya tengok, yang saya study, saya baca noise level yang paling tinggi yang didapati di dalam engine room ialah 104 dB. Itu waktu kapal tak bergerak, maksudnya kapal dekat port. Bila kapal dekat port dia lebih tinggi, dalam kurang average 120 dB. Bila dalam keadaan kapal bergerak kat tengah laut lah. Okay. So didapati Kalau macam mana? Tak dengar. Ada soalan. Ada soalan ke? sorry, short sikit nak tanya yang kalau kapal tu dia berhenti dia lagi bising, kalau berjalan dia kurang bising Tak, berjalan lebih bising. Dia tak berhenti, maksudnya kalau kapal tu dekat port, engine still on. Dia tak boleh tutup kapal, tak boleh tutup enjin. Kalau tutup enjin satu kapal semua shut down. Tak boleh tutup enjin, satu kapal semua shut down. So dekat port pun dia still enjin buka, tapi kurang sikit lah bising dia berbanding masa kapal tengah bergerak kat tengah laut. Oh, maksudnya masa bergerak lagi bising lah ni. Ya, betul. Macam kita bawa kereta kita sentiasa on, waktu perjalanan tu dia semakin panas, dia macam gitulah lebih kurang dia punya tu. Tapi dia punya kebisingan tu lebih tinggi lah bila kapal kat tengah-tengah laut lah. Okay. So dekat sini untuk deck crew atau nautical officer dia punya expose pada noise hazard tu 83, dalam average 83 dB dengan 77 dB je. Maksudnya lebih kurang, maksudnya kat deck tu yang belah atas lah, yang nautical punya officer tu dia kurang sikit berbanding yang ada dekat engine room. Kalau dekat engine room crew tu dia expose 104 hingga 120 dB. Oh, memang sangat signifikan lah berbeza. Memang kerjanya memang menghadap enjin kapal sahaja. Kalau dekat deck tu yang dia tengok apa peta-peta nak bergerakkan kapal tu kan, dia tak berapa dengar sangat. Tak berapa bising sangat, tapi bising jugalah. Okay, faham. Okay, so dari audiometric study, 78% yang pekerja dekat engine room tu akan kehilangan ada kehilangan pendengaran lah dalam frekuensi 125 hingga 10 apa ni macam nak sebut ni? Hazard. Frekuensi. So compare daripada 46% personal pekerja yang bekerja dekat deck lah. Maksudnya lebih ramai yang dekat engine room yang akan boleh kehilangan loss hearing lah. Okay.
Even dekat sleeping area diorang pun average noise level dia 57. Kita normal kita kalau normal conversation pun 60 dB kan. Dia agak kuat jugalah. Kiranya hari-hari tu dia dengar bunyi bising lah. Dekat apa cabin ni? Cabin kat bilik diorang, kat bilik pekerja ni lah. Okey faham. Okay. So yang saya dapati efek dengan impact tu ialah hazard, noise hazard yang berterusan ni boleh mengganggu sleep disturbance and poor sleep quality yang boleh menyebabkan physical and mental fatigue. Can affect the well-being and health of seafarer. Last kali yang paling teruk akan boleh kehilangan pendengaran lah. Okay, so yang prevention and solution ialah hearing protection, iaitu dia boleh gunakan ear muff ataupun biasa ear muff dengan earplug. Earplug. Ear muff dengan earplug. So PPE lah kan? PPE. Tapi yang saya baca based on International Maritime Organization, dia ada macam provide lah benda ni, guideline ni. Kemudian perlu ada warning notice dekat entrance yang masuk kawasan yang noise hazard paling tinggi tu. Dia ada simbol yang itulah yang saya tunjuk tu. Okey, ni kan? Okey, pada 2014 noise code menjadi mandatory kepada new vessel lah. Dia buat macam kira untuk kapal yang baru dibuat, yang untuk production kapal baru, dia ada kena guna noise code ni. Kira yang kapal-kapal lama ada kena prevent tu guna ni je lah, ear muff ataupun earplug. Earplug, itu je lah. Okey, faham. Okay. So untuk the code proposed to provide standard on preventing noise level to human health lah. Okay. Dia ada coding dia lah, nak buat kapal tu dia kena berapa something, dia ada design dia untuk kurangkan hazard pada pekerja kapal yang duduk dekat enjin, dekat deck. Kiranya dia memang untuk early stage dah lagi kan? Untuk kalau ikut kan 2014 dia baru mandatory untuk kapal baru yang baru buat. Kira yang kapal-kapal lama tu dia tak ada, mungkin kurang lah dia punya, dia tak ada guideline untuk berapa dia punya maksimum untuk hazard noise ni. Okay. Okay. Alright. So overall macam tu lah. Daripada Izzati. Ya, saya tu je lah. Okay. Saya punya case study, saya ambil case paling simple. Sebelum ni pun kita pernah bincang dalam lecture kita dengan Dr. Rozlina berkenaan dengan pasal yang pemotor rumput. Sebelum ni pun kita buat highlight pasal pemotor rumput. Jadi hari ni saya pun saya pilih pasal study on noise exposure among grass cutting workers in Malaysia. Alright. Jadi apa yang saya study kat sini doktor, pengalaman sendiri memang tak ada pasal noise, cuma saya study pasal ini. Case study ni dijalankan di Universiti Putra Malaysia pada tahun 2007 doktor. Yang melibatkan 18 orang pemotor rumput di universiti berkenaan. Objektif dia adalah untuk menentukan noise exposure among grass cutter lah. Yang di UPM tu. Kemudiannya workers ni umur dia range dia daripada 19 tahun hingga 42 tahun. Kemudian mereka ni semuanya bekerja full time daripada 8 pagi hingga 4 petang dengan 3 kali break, 10 pagi, 12 tengah hari dan 3 petang. Dan juga semua pekerja ni menggunakan peralatan yang sama lah, maksud dia mesin rumput yang sama dari jenis yang sama, iaitu model TL33 brand Mitsubishi. Okey doktor. Kemudiannya dia punya metodologi dia doktor. Kajian dia tu
noise exposure monitoring menggunakan noise dosimeter. Mikrofon diletakkan pada collar baju pada worker tu. Kemudiannya dia punya meter dia letak pada poket ataupun pada pinggang lah. Kemudiannya semua alat-alat berkenaan dibekalkan kepada pekerja sepanjang waktu bekerja dia orang. Dan juga semasa dia orang rehat pun kita tak tanggal, dia orang tak tanggalkan alat tu pada apa ni? Pada pekerja untuk dapatkan wave dia tu, doktor. Okey. So memang sepanjang waktu kerja kan? Ya, sepanjang waktu bekerja. Masuk rehat pun dia orang tak tanggalkan rehat, masa rehat pun. Dia orang tetap pakai sebab ambil masa 8 hingga 4 petang. Daripada range masa tu, doktor. Okey. Kemudiannya yang keduanya dia punya metodologi dia menggunakan audiometric testing yang dijalankan oleh train personal lah, bukannya adalah dia orang hire third party punya consultant. Kemudian pioton itu dia diletakkan pada telinga, kedua-dua telinga pekerja di sebelah kanan dan sebelah kiri untuk menentukan wave, noise wave tu 0.25 ataupun 0.5, 1.5 sehingga 8 kHz, doktor. Okey. Kemudiannya hilang pendengaran ni boleh berlaku sama ada pada low frequency 0.5 hingga 2 kHz ataupun high frequency iaitu 4 hingga 8 kHz ataupun kedua-duanya, doktor. Betul. Kemudian mengikut kajian ni juga, doktor, dia mengambil kepada WHO punya bacaan yang mengatakan berlakunya kerosakan pada pendengaran tu seperti berikutlah. Kata normal hearing bawah 25 dB level dia, slight 26 hingga 40, moderate 41 hingga 60 desibel, severe 61 hingga 80 desibel. Dan juga profound dekat sini. Profound yang sangat tinggi lah maksud dia, doktor. Iaitu melebihi 81 desibel. Okey, finding dia kat sini, doktor. Finding dia daripada kedua-dua test tu. Dia dapati saya summarize kan, doktor? Boleh. Dah lebih 5 minit, doktor. Tak apa. Boleh. Okay, workers were exposed to noise level ranging from 84.3 desibel A hingga 92.3 desibel A. Okay, kemudiannya dia punya daily noise exposure level tu, doktor. Dia orang dapati range dia lebih kurang bermula daripada 100.4 desibel sehingga 126.5 desibel. Kemudiannya 27.8% daripada workers tu melebihi tahap yang dibenarkan daripada 85 tu, iaitu 90 desibel A. Manakala yang lainnya lebih kurang dalam 13 orang lagi tu 83 dia melebihi 85 desibel tu. Okey. Saya itu saja, doktor. Okey. Boleh, doktor ya? Okey, boleh. Okey. Itu je daripada Encik ni kan? Itu je, doktor. Okay, so basically untuk overall macam overview lah untuk tajuk ni, Cik Nasir based on actual case study jugalah kan, artikel lah? Artikel. Okay, betul. Sebenarnya sebelum ni saya pun pernah involve dengan this kind of measurement sebab kita orang sebenarnya pernah buat dekat dalam kalangan grass cutter dan juga yang peniup daun tu, blower. Dalam UTM sendiri. So basically dia punya overall result pun memang macam ni lah. Tinggi ke? Betul. Mempengaruhi telinga dia orang lah. Betul, dan bila kita ada bercakap normal conversation pun dia orang macam tak dengar. Tak dengar sangat. Tak dengar sangat, betul. Kawan-kawan kat sini pun sama, kawan-kawan kat sini pun. Ada kawan yang kerja grass cutter ni kan sama, bila bercakap dia sakit-sakit dekat kita pula nak bercakap dengan dia orang. Kita banyak kena ulang lah sebab orang dah terdedah tu harian ke kan. Kalau bukan harian memang dah kerja dia. Ya, betul.
Okay, so lain-lain kawan-kawan lain ada nak tanya Encik Nasir ke apa-apa? Senyap ni. Kalau tak ada, kita boleh proceed lah. Okey doktor, terima kasih. Okay, terima kasih juga Encik Nasir. Okey. Alright. So next, siapa yang nak volunteer? Bagi saya, doktor, Saya Del, Siapa dulu? saya dululah. sedia lah, sedia. Okay, boleh. Kejap. Nombor berapa? Nombor 6. Lima. This one. Sementara tu nak tanya boleh ke? Okey, Assalamualaikum. Okay, kejap sampai. Cik Dal lah. Jati. Tak, saya nak tanya yang doktor cakap berkaitan dengan yang pemotor rumput tu, memang diorang ni boleh hilang pendengaran tu sebab diorang tak pakai earplug ke earmuff ke? Dia kadang-kadang tu memang obviously lah satu faktor lah kan. Satu lagi dia punya PPE tu sendiri tak cukup tau. Dia punya dia ada rating. Maksudnya dia tak dapat nak macam pakai ke tak pakai, macam tak ada efek pun. Jadi diorang simply tak pakai lah macam tu sebenarnya. Mostly ada je yang macam pakai tapi kita tak tahu kualiti dia punya earplug ataupun earmuff tu. Okey. Okey doktor, saya tambah sikit tu. Saya tambah sikit doktor. Okey, boleh tambah. Kalau dalam artikel ni cakap Okey. possibility untuk yang berumur 46 tahun ke atas sangat tinggi lah untuk hilang pendengaran. Tu sangat betul. Ya. Sebab dia ikut faktor umur kan. Ya, faktor umur. Punya hearing capability. Ya, betul. Alright. So ada apa-apa soalan sebelum Cik Dal proceed? Tak ada, itu je lah. Okey. So, boleh doktor? Boleh. Proceed. Okay. Assalamualaikum and good afternoon. Alright. Okay, this is studies done in China. Okay. In the year of 2013 Alright. by 5 researchers in China. The place of study is in Beijing. Alright. It involved two building projects. So the purpose of study is to provide the industry practitioners, that means engineers, contractors, whoever involved in the construction, with a better understanding of the health impacts of the noise, particularly at the construction sites, because this study solely done at the site, is not anywhere else the site. Okay, they collected 270 valid noise exposure samples. Okay, so a number of 270 samples were collected in 10 different trades. That means in 10 different trades, different kind of works like masonry or bar benders, concreters, roofers, everything there. So not just confined into one particular trade or one particular job type, but they collected sample in 10 different trades. So I think the purpose of having 10 samples is to get the diversified sampling, not just confined to 1 or 2 samples, because they try to get the sample as wide as possible. I think at site construction, 10 sample is good enough. It's not too big and not too small. So they are taken at 2 building projects in Beijing, so that they can develop. The purpose is to develop a health damage assessment model to quantify noise exposure level into hearing impairment. I mean, they want to know at what level of noise damage to the hearing sense will be done. I mean, yeah, at what noise, at what level the noise will impact the hearing, can damage the hearing sense. In terms of unit USD, instead they quantify in the dollar USD. I think I'm not sure, but I think more on the treatment because they are taken average on daily basis. Okay. Point number 3 is the LEX in the screen there should be EX on the lower than L, because when I transfer to the screen, I cannot print the LEX, meaning level of exposure for 8 hours. Okay. Is it normal industry standard, doctor, for 8 hours exposure? Yes, because for working period. Working period. Yeah. So they take the 8 hours exposure and they calculate
against the threshold limit of 85 dBA. Okay. And 85 dBA is stipulated by Channel Authority. All right. But before that, I want to ask Doctor, Okay. during the earlier presentation, I believe something about 70 dBA at the industry level, where you compare the one with the residential area, everything there. Is it in Malaysia the value is lower or what? Pardon? In one of the screen that you showed before, level at the industry is 70. Okay. Oh, you mean the for our local purpose is 70. 70 It's not 85. decibel for industrial area, right? Yeah, Schedule yeah, one. yeah. They mean from 8 a.m. to 10 p.m. Okay, basically, Encik Dan, you need to differentiate whether is it in occupational noise or environmental noise. Because 70 decibel with A-weighted is basically applicable for environmental noise, which is for new development for industrial area. Meanwhile, for your case study, this one more on occupational noise because it focusing on workers. Okay. In that sense, in Malaysia, what is the level for the noise at the construction site? Is that 70? You mean for the construction site? All right. Yeah. Basically, as presented for the first presentation by Mr. Dia, right, Encik Dia? The limit is about 70 decibel. Kita tengok schedule dia ada section dia. Dia ikut ni, dia punya jenis development tu sendiri. Kalau DOE dia ada section, kena tengok section 23. Kalau untuk pekerja kita tengok FMA Regulation 1986, dia ada dua schedule. First schedule dengan second schedule. Dia berbeza. Okay, yeah. But in general, for the construction site, what is the level? If I want to quote one level, what is the level? Because I cannot go and say two levels. It's only one site. There must be only one level. Or tak. Dia bukan satu level. Dia bergantung, dia dalam schedule tu dia ada bahagikan kawasan sensitif berapa dia punya decibel, kawasan kurang sensitif berapa, industri sebelah ada perumahan berapa. Dia macam tu. Dia kena tengok dia punya schedule tu. Saya macam dekat kes saya, pagi siang 65 je, malam 60. Betul. Dia ikut location tu sendiri. Jenis. Okay. I continue. This is point number 4. Alright. So when they get the data, they make comparative studies. They compare these two projects to get the levels among the trades. They made for the data, they conduct study, they make analysis, and they get the value for each of the 10 trades, 10 different trades. So they establish health damage assessment model to get the real impacts of the noise in the sample projects. Okay. Then the next is this is findings. Okay. The study said that the workers in the construction industry suffered severe damage to the noise, particularly noise, because if they study on other issues, I say they find something else. But for this particular study, they just consider the noise. So they concluded that the noise level at the two sites there exceeds the required, the allowable limit and cause severe damage to the hearing sense to the workers. So the number that they obtain is 94% of the total health damage occurred during the construction of superstructure. That means structure below the ground. Yeah. If they are building 20 stories apartment or 3 stories whatever they're building projects or office, almost 100% of the damage occurred during this stage. During work below ground level, below ground levels. Maybe I think due to the piling issues. Superstructure meaning that above the ground level, right? Yeah, superstructure. Sorry. Yeah, superstructure. So above ground level, correct. Yeah. Below during because the numbers there, they represent for the duration also.
Normally the infrastructure part of the job taken a substantial amount of time Alright. compared with the work below the ground levels. So they get the value there, 94% of the damage occurred during the construction of superstructure. Can you hear me, Doctor? Okay, boleh. Okay. Among the 10 trades that they conducted studies, they found this like the roof bolters, air duct workers, and floor fixers and concreters suffered the most in terms of per capita daily damage value, because they obtained the value, they compared to the average, and they calculated daily. On the daily basis, they got these 4 type of workers suffered the most among the 10 letter samples. Okay, they concluded the sampling. They said their studies are well performed, and they provided a good model for the next type of studies under this similar situation. Alright. I think that's the thing. Yeah. Okay. Okay. So I finished my presentation and open to question if there is any. Okay. So first of all, for a short, conclusion, basically what have been shared by Encik Del is basically regarding the occupational noise for the workers, among the workers. So that's why they use this kind of limit, which is 85 dBA. However, it is in China, right? Yeah, China, within China. So it's basically similar to our limits also, but you need to properly what we call determine whether it is occupational or construction. Sebab dia kan lain-lain punya standard. Macam Cik Dia cakap tadi, kalau construction tadi dia ikut location. Kalau dekat kilang pun dia ada dia punya permissible limit juga. So tu je lah daripada saya. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita proceed lagi separuh ni. Tak ada. Okay. Okay, Cik Dah, terima kasih atas sharing session. Sama-sama, Doktor. Alright. So, next one. Siapa tadi? Saiful. Alright. Cik Saiful, nombor berapa slide? Nombor 11 tak silapnya. 11 kejap. Yang pun dah lama-lama dia macam tak nak gerak dah ni. Kejap. Nombor 11. Masih ada kosong ni. Boleh nampak kan? Saya masih share screen kan? Ya, boleh. Nampak. Okey. Sebab saya takut tiba-tiba tertutup ke apa. Alright. Yang ni. Kan? Ya, betul. Tapi sangat kecil ni, tak apa. Kita tengok mana yang. Okay. Saya cerita je. Okay, boleh cerita je. Okay, yang ni case study daripada Jabatan Kecuacuan Awam University of Salahuddin di Iraq. So berkaitan environmental noise with solution, case study. So case study ni dia tengok environmental noise yang berlaku dekat beberapa jalan raya, kawasan-kawasan perumahan, sekolah, construction site dan sebagainya. So daripada SPL, sound pressure level yang direkodkan, didapati bahawa daripada 177 site yang diukur, maksimum yang direkod adalah di kawasan indoor dan outdoor adalah 87 desibel dan 105 desibel. Okey. So hasil daripada kajian ini mendapati bahawa nilai sound pressure level tadi dengan jarak daripada punca bunyi
di mana nilai SPL akan makin berkurang apabila jarak makin jauh daripada punca bunyi. Okey. So daripada dia adalah dia punya table tu, dia tunjuk table 1 ni dia tunjuk untuk outdoor source, dan yang nombor 2 tu indoor. Indoor maknanya dalam bilik, di dapur dan sebagainya lah. Dalam bangunan lah. Dalam bangunan lah. Okey. So hasil daripada tu dia hasil daripada kajian tersebut, solution yang dicadangkan adalah pembinaan bearing wall sebagai pagar untuk kawasan seperti sekolah, perumahan, dapat membantu mengurangkan bunyi lah. Dapat environmental noise ni dapat dikurangkan lah. Itu satu. Yang kedua, penggunaan bahan using high quality of material untuk pintu dan tingkap bagi rumah, sekolah dan sebagainya. Kualiti yang lebih baik akan dapat menahan bunyi tu daripada keluar kan, dengar di luar. Okey, lepas tu penggunaan close single glass window dengan ketebalan 3 mm glass dapat menahan 20 desibel. Jadi penggunaan yang lebih tebal akan dapat menahan lebih tinggi lah. Dan penggunaan double glazing lebih juga dapat membantu meningkatkan. Untuk bagi kawasan-kawasan site construction, penggunaan alat genset perlu diletakkan pada jarak 150 meter ke atas daripada kawasan perumahan. Okay. Dan bagi kawasan-kawasan yang berhampiran dengan jalan raya, hasil kajian menunjukkan kawasan perumahan perlu berada lebih daripada 50 meter daripada jalan untuk mengurangkan gangguan tadilah. Okey. Itulah betul. Alright. So basically apa yang Cik Saiful share ni betul lah, dia environmental noise, tapi dia both cover indoor and outdoor ni kan? Ya. Yeah. Alright. So in outdoor dia lebih kepada machineries kan? Ya. Yeah. Machinery. Dan indoor dia lebih kepada ada juga machinery tapi vacuum, lebih pada hair dryer. Then dia propose suitable solution kan for each problem. Ya. Yeah. Okay, so basically kalau kita tengok balik dekat solution 1 and 2 ni, dia sebenarnya treatment at the path lah, yang macam awal-awal saya present tadi kan. Dia treatment dekat laluan noise tu sendiri sebab dia insulate the door and dan juga windows. Yeah. Dan sini dia dia guna suitable material lah untuk control the noise. Kalau macam in terms of generator ni pula dia lebih kepada administratif jugalah sebab dia design kat mana dia nak letak generator dia kan. Dia ada safe distance lah. Safe distance, ya. Okay.